kaikki paskaksi! Wait, what? Okay, yeah, it's worse. Tervepä terve, se on Puhehuhe täällä taas. Ja tänään pelataan Stanley Parable. Ja minkähän takia toi on muuten jännän näköinen, että se näkyy tuollakin toi. Ja minkä takia mun hiiri on tuonen palikka. No en tiedä. Katsotaan nuo asetukset eka. Vaikka niissä mitään kattomista, eli aloitetaan peli. Ja katsotaan minkälainen tapaus tämä on. Mitä tästä tulee, jos se nyt lataiskin joskus. Mitä vittua se taas lataa? Vauhtia! Niin, kattokaas kun se lähti. No just joo. Nyt! Paat vauhtia! Nyt! Siihen! Nyt! Ataat! Toistele! Kerää kaikki voimasi! Never the endis never! Nyt! Viimeiset voimat! Nyt! Mene! Nyt! Toistele! 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 Viimeisillä voimilla! Yes! This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Hieno yksi sormitekniikka. 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Mä pystyn jo liikkuu. No niin. Kello on 24:11. Mitä täällä on? Tietokone ei mitään anna tietoa. Muki, jossa lukee Happy Days as a favorite... Happy Days a favorite team song. Puheli ei toimi. Tää sensitive jotenkin iso. Ovimikin meni kiinni itsestä. Onko mulla edes nauhoitus päällä? Se olisi kyllä kiva. Tietokone päällä. Se meni sammuksi. Mikä toi? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. No, mennään eteenpäin. Mä kyllä katsoin, että onko mulla nauhoitus päällä, kun mulla ei näy sitä, että onko se päällä. No niin, takaisin, sanoi Matti, kun lattia lakasi. Ja mennään eteenpäin. Nyt mä saan se tuonne FPS:n tonne näkymään, että mä oon varma, että toi nauhoittaa. Eli mitäs nyt, mihinkäs nyt pitää mennä? Ei täällä... Mä pääsen tännekin. Siinäkin oli päällä. Mikä nyt jättäkö niitä koneita päälle? Täälläkin on. Tonne ei pääse. Vähän kuumottavan näköistä, kun missään ei ketä. No, mennään eteenpäin. Tonne ei pääse. Se on vähän katto hajonnut
No, mene nyt. No mikä on? Ovi. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Pitäisköhän... Mä haluan mennä oikealle kyllä nyt. Mennään oikealle. This was not the correct way to the meeting room. No, and selkeästi. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Kaikki on lukossa. Mennään tänne. Täällähän se on nyt tämä. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. 1,5 puntaa, mitä ikinä onkaan. Yes, really worth it being here in the room. A room so Onneksi. utterly captivating that even but eager to get back to Aha, business, keskeytin Stanley puheen. took the first open door on his left. Ai puhehuheen. Mennään nyt tonne sitten. Hei, mikäs So toi? he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Kyllä me mieluummin tekis mennä tonne. Mennään tänne. Mennään nyt ihan mihin sattuu. No, siellä oli laava. Se taas lataa 10 vuotta. No niin. But Stanley didn't want to go back to the office. Hän puhui hiljaa tossa näköjään. About and get even Kun katoin further tota. on track. So now in order to get back, Mikä he toi nyt needed on? to go, No toi. Missä näkyy nuo ääniraidat? No, mitä? here it's left. Okei. Mennään sinne. Oh, Hei. no, it's to the right, my mistake. Mitä fit... No, Joo, meni kiinni. Tietysti. not the right. Why would I have ever said it's to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Okei. Now, let's see, we went down right, Joo. Joo. down, left, right. Yeah, No. yep, okay, Noni. yes. Noni. Joo. Joo. Got it now. This story is absolutely, definitely this way. Noni. Punainen valo. Selvä. Mikä helvet. No. This No. isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. No. Stanley, close your eyes. No en mä voi. Okay, we just have to get back to oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. Tuo alhaalla. Rather than waste my time trying to salvage this Tässä on nonsense, tommoset let's laatikot restart tuolla. the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Tää. Alusta. Miksi? No, aloitetaan sitten. Noniin. All of his co-workers were gone. Joo, me ollaan tutkittu jo. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Nemo etsimässä. No, mennään nyt sit. Mitä me näitä tutkitaan, kun ei ollut mitään löydettävääkään. Tuollakin on jotain. Tää tossa lukee. Sales in the quarter. When Stanley... Wait. Tää. Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... No niin. Something change. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story No somewhere? or- en. Hold on. Why am I asking you? I'm Oh, the one who yeah. wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure You it's gotta in be the kidding me. somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. No terve. Let's find the story. Mennään tänne. No tää näyttääkin mielenkiintoiselta. Sinut on taulu. No ei nätti. I'll say it.
This is the worst adventure No, mä oon taas täällä. I promise you, there definitely was a story here before. No niin, varmasti. Do we need to restart the game again? No varmaan. I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. No It's varmaan. better than this. Okay, let's give it a shot. Why No niin, no joo. Mitä helvettiä. No taas. Kello on taas... Hei, se ei ole enää niin paljon. Se oli viimeksi 24 yli. Nyt se on 21 yli. All of his Joo friends joo. have gone. Joo joo. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. It's worse. Oi jumalista. It's possible the story where we just came from. No se on karva mikissä. The other direction and see if we missed anything. Mitä? Taaksepäin. Mennään sinne sit. Mitäs tossa on? En mä siihen pääse edelleenkään. No. Ei niissä on... Ei te voi tehdä mitään. Häh? Ha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. What? No, wait. Never mind. No. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Mennään takaisin. No just. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I Mä en can't kyllä usko remember, määkään. but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? No. Do you know what? Since Mikä tuo nyt on? I've forgotten what we were supposed Se on to be työkalu. doing, how about this? You win! Yes! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, Kiitos, kiitos. good job. Oh no, Nee. I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. No joo. You win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. No. We've... Hei, helekutin kusta. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Oh. Just follow the line. How simple is that? Seurataan viivaa. No. Tänne. Tänne meillä on mentykkään vielä. Hei, siellä on kato Pasianset päällä. Mä en pääse sinne. Perkele. Mä en pääse pelaamaan Pasianssia. Mennään tänne. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley. To Selkeästi, destiny. mitäs täällä on? Ai siinä mitään. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no Pääse story? tonnekään. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by Minkähän tää vie? moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being No just. by the very Ei, manifestation of the nature of life itself? tuotahan mä Okay, tonne... Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Joo. Now we can both agree that the nature of existence Eihän mä tulin täältä. is a byproduct of Mä one's ihan sekasin. experience of that existence, right? Okay. Niin kun mä menin tuolta, no niin. Rests inside of your subjective experience of this office. Mä menin vähän This seinille. office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct. Whoa. Hang on. No nyt se vähän harhailee. Back there? Ketään. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. Arvuuttaja käynyt. I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Vähän sakkaa tossa. Sakko! Mitä mä selitän? Siksakkaa. Seurataan
Seurataan viivaa. What? Mitä? Helve. Wait a minute. Mikä tää sitten vie? Sinne missä mä äsken olinkin. Siis... Siis mistä mä tulin? Siis mä... Mä tulin tuolta. Menin tästä. Okei. Se on vaan yhdessä kohtaa. Ei oo enää. Mitä? Häh? Se oli äsken tässä. Eikö ollu? Mitä ihmettä? No. Minä tiedä. Mennään eteenpäin. Vähän pätkäs. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Selvä. Selvä. Se on varmaan tyhmän näköistä, kun joku vaan juoksentelee täällä. Mitä mulla on taas täällä? Juoksee täällä ja paukuttelee ovia vaan. We're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Mikä olisi tuolla? Senhän pääsee vielä. Ei täällä kun näytä mitään tapahtuvaa edelleenkään. No, mennyt. Still missing the doors. Did we make a mistake following the line? En Perhaps we could tiedä. have found the story on our own. No, takaspäin. Oho. Seurataan viivaa taas. Ei saa auki. Ei saa auki. Missä on mitään auki? Taas täällä. Oh no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, Oh niin. after everything we've been through, you... Oh, I can't do this anymore. To hell with it. Restart. Voi elämän karut kävyt. Mä taas mennään. Seurataan viivaa jälleen. You know what, No, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting. Hei, mä pääsen tänne. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ja mikä? Ai toi. No mennään tänne. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready. Mä en edes ihmetellyt, että mennään koko ajan ympyrä. Mä vaan menin tässä koko ajan. Oh no. Voi helvetti. Stanley, Et pois. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. JTM. Lines or monologues. Line TM. Just don't acknowledge it. We should be fine. Kyllä se heittää semmoista rinkiä tossa koko ajan. No sinne meni. Hyvä niin. Okei. Ah, a choice. No niin. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Hyvä. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. No, pyöritään. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere in the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. No ihan So selkeästi. starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the Tää on vähän epävakaata tää mun pyöriminen. all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. No niin. Come, Stanley. Our destiny awaits. Tää siellä oikein on. Confusion ending. Oh, hold up. What's this? Heh! Mitä helvetti?
Okei, eli se olisi ihan sama mikä ovi se olisi ollut. That's what this is. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game eight times? That's really how all this goes? It's all Stanley dies. so now Vähän huono according to the loppu. schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. No I älä. won't restart the game. I won't do it. I won't. No älä tee. I won't do it. And the timer Mikä toi on? stopped. Does that mean did we do it? Did we break the cycle? The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Niin. So, okay. I guess now let's wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. They're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Niin. Eventually. Well, in the meantime... Mitä? Oi saakeli, mä yhtäkkiä pelästyn ääntä. Okei, tää lähti alusta. Hitto mikä ääni toi yhtäkkiä tuli. Tää näkyy sitten ihan alusta. No vedetään vielä yhden kerran, tää oli aika pitkäkin jopa näköinen tämä. Tai en siis pitkä siis... Niin kun... Mä en tiedä kuinka pitkä ne muuta. Tässä on monta siis. Eli tää lähti taas alusta. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, ei, mitä me näitä tutkitaan? Mennään taas näitä tässä näin. Tässä näin, tässä näin, näin, tässä näin. Taas on valinnan paikka. Mennään taas oikealle, katsotaan mitä sieltä toisesta ovesta löytyy, mikä siellä oli. No joo. What a beautiful eager. Mennään tonne eteenpäin. Siinä on joku... No selkeästi. Tunne ei näköjään pääse. Siihen tarvitaan kortti. Penaalia. Penaalia. Tää on tuolla. Pääsisinköhän mä ton? Kun tää ei osaa hypätäkään. Mennään tosta. Noin! I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you. To show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Pystyisiköhän sitä hyppään tosta niinku ihan alas, että pääsis tonne asti, mutta mennään tänne nyt. Danger everywhere. Mikä 2P5? Now listen carefully, this is important. Okay. Stanley walked through the red door. Miksi? No mennään punaisesta. Nyt ehkä niinku... Oh, thank God you are willing to listen. You see that I really have wanted you to be happy all this time. The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Tää taas kiertää kehä. Just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop.
we would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Okei. Mitä helvettiä? Aloitetaan alusta. Mikä toi jo? What are we looking for? Häh? What? Here. Yes. Oh, it's Tässä saakelia. If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I can see feel stars. happy. Pääsenkö mä tänne? Pääsen näkö. No, wait. Where are you going? No mihin muu olisi pitänyt mennä? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Voi helvetti, ei nyt taas alusta. Alkaa mennä jo enemmän vaan. Fuck that shit. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Aika mä voi hypätä alas täältä. Mitä ihmettä? Hypätään alas. No. Mä en kuollut edes. Thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Hypätään toisen kerran. Can we please get... No. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Taas. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? My God. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Näköjään. Maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. Ei me kyllä enää uudestaan jakseta. Mennään takas. But I guess that was too much to ask. Mennään takas. It looks like you actually want to stay alive. No. Or are you just teasing me? Mitä vittua? I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish Tää I still thought that was possible. nyt on kyllä vähän vedetty sieniä. Seistäänkö me nyt tässä vaan? Siis Mä kyllä tuo halua olla ainakaan. Eikö tää nyt tällaiseen limpoon nyt? Joo. Jännää. Hypätän vielä ja tonne ei pääse. Hypätän vielä kerran ja eiköhän se ole sitten siinä. En mä tiedä miten tästä... Oh, nyt mä kuolin. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Mitä vittua? Joo, no se lähti siinä. Tässä oli 2 lopetusta näköjään. Tai siis niitä on enemmän, mutta mä pelasin nyt 2. Joo. Tällaista. En mä nyt ihan kaikkia viitti, että jos joku muukin pelaa, niin en sitten spoilaa kaikkia. Mutta joo, morjens!